my gosh, look at my hair. Para akong aswang. I don't have a car. So I need to walk. Those are the tricycles. Tricycad. We call that tricycad here. So, tricycle, tricycad. Pila pa masahe? Gis? Per head? Unsa siya kalayo? Bisag unsa lang kalayo? Ah, okay. 10 pesos. Per head is 10 pesos only. Asa na yung biyahe ninyo, ane? Dili lang ma'am, Guadalupe. Ah, Guadalupe. Ah, Guadalupe lang. So, bisag unsa kalayo, 10 pesos lang siya. Asa, natos traffic light ma'am, bahit kinigin ang pangayo. Ah, 20. Ah, okay. Butang nila ako sa kong vlog, ha? Okay, ra? Okay. Butang na ako sa YouTube, na ko ba sa vlog? So, muna. So, 10 pesos, no? Per head. So, unsa na siya? Unsa ni? Orange group. Ha? Orange group. Orange straw? Wow. Unsa juice? Orange. Sa division. Ah, okay. Tagpila po. Ah, 2 pesos. Ice water. Ah, ice water. Ah, okay. 2 pesos. Okay. Dinuguan ni, no? Tagpila, inyong dinuguan. This is made from the blood of the pork. 20 pesos. 25? 25 na. Ini, unsa ni? Ha? Uyap? Alamang. Ah, alamang salted shrimp. Oh, my goodness. Nagtinginita. Tagpila po na inyong ano. Saan pangalan na inyong tindahan? Ah, okay. Kalan. So, they have, they call this brew made of, unsa ra guni siya? Unsa ra guni siya? Made from, Asa na dapat suro. ano, what I mean is, unsa ni siya nga, ano, Wala di kabalo ate, suro na ate. mura siya og, kung ano, mura siya og, sa rice, no? Okay. So, na ako sa likod sa MCCC. Tagapasahero mo, no? Tagpila po din yung ano? Depende sa patod pasero. Ah, depende. Ah, depende. Pero kung duol-duol lang, 20. Parang papaamo mo din ako sa papalit to 20. 20 pesos. Oh, pero biyahe mo, isa lang ka tao. Ah, dili na mo mulugi, ana. Oh. Unsa man kutob inyong hang ano? Depende pa pasero asa kay siya pa. Ako gaming mate, patod. Oh. Hoy, kalayo. Pakyaw lumapot. Pakyaw. Pila po ang pakyaw mate? Dito tagagan ko 5. 2.5? Wow, $50 from here to Mate. How many hours from here to Mate? Kaya kayo. 3 hours? Kapuyo na, oy. Wow, napo dai mo pakyaw pod. Ah, okay. Pero kasagaran yung biyahe dirira. Kalinan. Kalinan, pila kalinan?
2,000? 200. 200. How much is that in dollars? Less than $1. Ano? $4. $4. Okay, thank you. So, nailahang bugas. The rice per kilo is 37. This is made from corn. Corn, manino. Mais ni siya, no? Mais. Corn. 35 pesos. If you want a better quality, like whiter, it's more expensive. What is a bakery? Yeah, bakery here. Tagpila ni siya nga nakadagko. 20. Dire, 20 pesos. Kanang circle sa baba, kanang yellow. 5 pieces for 20 pesos. Okay. Jollibee. Traffic. Sidewalk vendors. Tagpila yung chinelas. Kanang orange. 100. Okay. Those are imitation. Made from China. Okay, fruits. Isa lang 70 grapes sa pilang kilo? 75 ang kilo? Ang 1/4. Okay, so 300 ang kilo. Nasa siya seedless? Seedless ma'am, Australiana. Okay. So gikan pag ginag Australia? Ay, Philip. nasaan? Dire lang, dapit sa dire lang, di ba? Sa barko gikan Basbudi. Okay. So this is crossing Matina overpass. Oh no! Drop of water. So, wow. You can buy used shoes here. Nice one. Used shoes.
buy food. Fish and vegetables. Oh. Traffic. Every day is traffic here. Any time of the day. So flower. Ayo. Nagpila ning bouquet sa flower. Kanang pink. Oh, kana. Pila na siya. Tana lang. 300? Oh, $6. Wow. So, this one too. $6. Oh, 300 pesos. Kani man 100. 3 pieces. 100. Oh, wow. $6 for that. Nice. Fresh pa kayo siya, no? Yes, ma'am. Thank you. Oh, kay Holy Week, no? Okay na diha, no? Okay. Lagi. So, 200 pesos for that. So, $4. It's a used one. Pesos only for that. $1. Kapila na siyang white. Ano ma'am? Oh. 180. Go 180 daw. Ano ma'am? 100 pesos. Okay, I'm tired. Yes. Iwanan niya hapon lang. Nice. I like this one. Nagpila ni siya? Pila? 380? Bakit? Use ni siya, no? Use? Okay. 80 na siya, ma'am. Tagpila ni siya? 300. 300. Nice. Ana, with wood na ma'am. Mahala po. Uy. Plus A kasi yan, ma'am. Di na suot. Pull out mall yan sa Japan. Ano mo dito na yung atod? Sama? Napay ba niya? Trans. Okay, there's a guard. You have to check your belongings. You have to check your receipt. Check my purse. Tara, miss. So, red ribbon. Cake. $397. Almost $8. Egg pie for 250 pesos, $5. Butter, macarons. Pila ra ko di siya, miss? 150, no? Oh, $3 for that. So, vitamins.
Fish oil. Tagpila na ko ding fish oil, miss? 1.5, $30 for that. So, pharmacy, Master Shumai, they have Belgian waffles, 85 pesos, less than $2. Ayun, maka chocolate. Maka chocolate. Tapos na ano ang cake. Ano lang? Dalian kayo. We have washing area, Master Shumai. So, Japanese Shumai for 49, 4 pieces. 49 pesos. $1, 4 pieces. We have gulaman juice, 20 pesos. Taco Boy. Nagpila yung taco, miss? 30, 30 pesos. Fried taco. Hardware. Guwapo ilang tindero. Oh. Takoyaki. 1 serve, 3 balls, 30 pesos. 9 balls, 90 pesos. 12 balls, 150. That's my favorite. I like it. Teacup. So they have 130 pesos. House special milk tea. Here has no toilet paper and no cover seat, so you have to provide for yourself. So choking. Ayan. Wet market here in Matina, crossing Matina. Wet market. Hi. Nagpila ang ano, Pasayan. 340. Presko pa kaayo, no? Very fresh. Nagpila ni siya. Kini barilis. Bapahan, no? $408. 1 kilo for $8 only. Nagpilang barilison? 300. Oh wow, look at the shells. Nagpilang kilo, ani? 120 kilo. So, 120 is less than $3. Wow. Very fresh. Pilang kilo, ani? Unsa, 260? Unsa na ko siyang isda? Salay-salay na. Ah, salay-salay.
Tagpilang kilo ani? 140 ang kilo. Almost $3. 120. Very affordable. Close pa siya, no? So, prasabot, presko pa. Pilang kilo ani? 200. Wala kalami ani. Uy, ang sarap ni siya nga isda. Matambaka, no? Matambaka ba ni? Murag dili, no? Murag siya dili matambaka. Tagpilang kilo ana? Pilang kilo sa matambaka? 340. 340, mahala uy. Matambaka man ug gagmay. Pila? 320. Nakapalit lagi kog matambaka no, 250 ra ang kilo. Aron mahal ka. Mahal rong isda. So vegetables. Wow. Tagpila ang broccoli? Tagpila ang broccoli nimo? 80 lang, ma'am. 180 ang kilo. Broccoli, cauliflower 180. 200 man ako, 180 lang ka. So coconut. Tagpila ang coconut? Ay 30 na ibig. Apil na kagod. Apil na kagod. Kini daw ako. Asa may gwapo ani kini? Magsa ka, ma'am. Gulay. Asa ani kini? Kana ha? Mga itong kanahing. Kung itom lahing. Okay. Buwang. Traffic. Tagbilang kilo sa avocado? 100 per kilo for the avocado. Buying all the ingredients for Benignit because today is Holy Thursday. Tagpilay mo ang ano sa tawag ani? Kalabasa. Ha? Dili, half lang. Kini? 600. Kini? 500. Masa ni siya nga isda? Malasugi. Malasugi. 600 ang kilo. So, 600. Okay. $12. Kini, 500. $10. Wow, per kilo. Thank you ha.